Hello guys, selamat lang. Kain ako chicken guys. Kasi guys, ito yung chicken ko. Yung wala laman. Ito yun. Guys, aluto namin. Kasi guys, masarap to sobra yung manok. Luto namin. Sobra masarap. Sobra masarap yun guys. Clean yung ipin ko nih. Yeah. Clean pa din. Pakulinti kasi. Chukla ko lang. Hindi gaya ko guys. Ito guys, vampire titi. Kasi guys, di mo nalaman anong gawa ko dito. Wala kami pasok ko lang kasi. Ano guys, para na. Bye-bye sa channel. Watch my video guys. Bye-bye.